Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ebolachi n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Fraịde abalị nke 15 n'ime ọnwa Maachị afọ 2019. Ahịa na-azụ taa bụ ahịa Orie na mbogere isiokwu ga-emere anyị akụkọ. Gọọmenti Anambra Steeti akpọkugo na akwụkwọ dịgasị iche iche ka ha sonye nke ọma na asọmpi nrụrịta ụka. Mmadụ 35 a na-enyo bụ ndị anwụchikọgoro maka ịdị iwu dịgasị iche iche metụtara ọgwụ ike gburugburu Anambra Steeti. Onye isi oche ụlọọrụ INEC bụ Yakubu akpọkugo ndị sinetọ ahọpụtara ọfụ ka ha mee ngwa ngwa n'itinye ọnụ n'okwu na ịhazigharị usoro iwu nke nhọpụta. Na mba ofesi, mba 50 dịgasị iche iche akwụsịgo ụgbọelu Boeing 737 Max 8 ịgba n'obodo ha site na ya bụ ihe mberede ụgbọelu mere ụbọchị ụka. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife gere akụkọ anyị n'uju. Akpọkugo ụlọ akwụkwọ dịgasị na steeti a ka ha kwado ụmụ akwụkwọ ha ka ha sonye nke ọma na asọmpi nrụrịta ụka dịgasị iche iche. N'okwu ya mgbe ọ gara na St. John of God Secondary School Ọka bụ ebe a nọrọ wee chịkọba asọmpi 2019 Governors School Debate Championship. Kọmishọna Anambra Steeti na-ahụ maka mmụta Basic Education bụ ọkammụta Kate Omenugha mere ka amata na ụlọ akwụkwọ dị 1,500 bụ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nakwa nke praịmarị ọhaneze nakwa nke ndị nọrọ onwe na-esonye na ya bụ asọmpi. Onye na-akọrọ anyị ihe gbasara mmụta bụ Theophilus Okeọha wetara akụkọ a n'uju. Ya bụ isọmpi nrụrịta ụka Governors Debate nke eji ukwe akwadoro maka ya bụ asọmpi wee malite. Ọkammụta Omenugha bụ onye ji anya ya hụrụ isọmpi nrụrịta ụka nke ndị Premier Nkwele Ọka Primary School nakwa Progressive Primary School Ọka bụ nrụrịta ụka nke isiokwu ya bụ nwata akwụkwọ kwesịrị iru afọ 18 tupu o bido iji ịntanetị eme ihe, ebe ndị ngalaba sekọndịrị skuul rụrịtara ụka n'isiokwu bụ na ọ dị mkpa ka a na-enyocha ndụ onye ọbụla na-azọ ọkwa ọchịchị. N'okwu ya mgbe ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ, Kọmishọna Omenugha kwuru na ihe ịsọmpi arụmụka a bụ ụzọ gọọmenti steeti a si akwado ụmụ akwụkwọ ịmụta otu esi ekwu okwu n'ihu ọha ma yọzie ndị nkụzi ka ha gbaa ụmụ akwụkwọ ha ume isonye na ya bụ asọmpi. Onye nhazi nke ya bụ asọmpi nke otu Bring It On Africa Maazị Onyekachukwu Ene gụpụtara ihe ndị mere nke ọma ga-erita na ya bụ asọmpi ma kwukwa na ọ bụ ha ga-anọchite anya ndị steeti a mgbe a ga-asọ ya mpi nrụrịta ụka n'ebe ọbụla na Naịjirịa mgbe na-agaghị ete aka. Onye zonal Education Officer Oriakụ Ngozi Udo, onye hụrụ na ya bụ asọmpi gara nke ọma, kwuru na ya nwere afọ ojuju otu ụmụ akwụkwọ si nwaa ike ha na ya bụ asọmpi. Site n'Ọka, aha m bụ Theophilus Okeọha. Gọọmenti Anambra Steeti amalitego ọrụ n'okporo ụzọ Archbishop Anekwenwa Afia Eziozu Lusogo Mmobi Road Ọkụzụ na kansụl ime obodo Oyi. Ya bụ okporo ụzọ bụ nke nyere ụlọ ọrụ ngo New Idea Construction Company bụ nke a ga-alụcha n'ime otu afọ. Onye ọrụ anyị bụ Njideka Okoye kọrọ akụkọ a n'uju. Okporo ụzọ dị kilomita 3.5 bụ nnọọ nke jikọrọ obodo anọ n'Ọkụzụ wee mapụta na okporo ụzọ Oyiagụ Abaga na nke gawara Otu Ọcha. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmepe ịmalite ya bụ ọrụ okporo ụzọ ka onye na-anọchite anya ụlọ ọrụ na-ahụ maka okporo ụzọ nke steeti a bụ Maazị Michael Obiekwe kọwara na gọọmenti Anambra bụ nnọọ nke dị njikere ime ka enwee okporo ụzọ bụ ịgba n'ime ime obodo niile nke dị na steeti a, ma kọwaa na gọvanọ Willie Obianọ egosigo nnọọ ịhụnanya ya nye ndị Ọkụzụ. O kwuru na ya bụ onye ọrụ ngo nke ji ọrụ okporo ụzọ a egosipụtago ịnụ ọkụ n'obi na mgbalịsi ike ya ịhụ na
ya bụ okporo ụzọ bụ nke alụchapụrụ mgbe kwesịrị ma kpọọ ndị ọkụzụ ka ha dọnyere ya ukwu iji hụ na ụkwụ akpọghị ya bụ ọrụ okporo ụzọ. N'okwu ya, otu onye n'ime ndị eji okwu ha agba izu na ọkụzụ bụrụkwa onye din chọọchị nke Naịjirịa ma bụrụ Archbishop nke Province 2 nke gara aga ma bụrụkwa Bishop Ọka Diocese mgbe gara aga bụ Most Reverend Maxwell Anikwenwa kọwara na ya bụ ọrụ okporo ụzọ nke gọọmenti na-alụ na ọkụzụ bụ nnọọ nnukwute ihe ọhụụ na ihe mmepe nye ndị ọkụzụ ma kọwaa na ọchịchị ndị gara aga na steeti a kwere nkwa ịrụ ya bụ ụzọ ma ha emezughị iwu ahụ ma rue mgbe gọọmenti Obianọ gbatara ha ọsọ enyemaka wee malite ịrụ ya bụ okporo ụzọ. Most Reverend Anikwenwa kenere gọvanọ Obianọ maka icheta obodo ọkụzụ ma kwee nkwa na ha ga-adọnyere ya ukwu n'ozuzu oke. Onye President General nke ọkụzụ Chief Ụzọdịmma Echesi na onye isi oche nke mgbago ozu ọkụzụ bụ Maazị Onyeka Nwachukwu na Oriakụ Ọbịageli Stan Nweke bụ nnọọ ndị ji afọ ojuju wee kọwaa na ya bụ ọrụ okporo ụzọ nke gọọmenti bagidere n'obodo ha bụ nke ga-eweta mmepe na agamniru nye obodo ha. Na nzaghachi ya ka ya bụ onye ọrụ ngo nke ji ọlụ ya bụ okporo ụzọ ma bụrụkwa onye eze ọdịnala nke Ụmụeri Igwe Bennett Emeka kọwara na ụzọ a gọọmenti na-alụ n'ọkụzụ bụ nnọọ nke jikọrọ obodo dị iche iche n'ọkụzụ ma too gọvanọ Obianọ n'ihi okporo ụzọ bụ ịgba nke o mere ka ejiri wee mara Anambra steeti ma kwee nkwa na ya bụ ọrụ okporo ụzọ bụ nnọọ nke ọ ga-arụchapụ tutu otu arọ enyere maka ya erue. Ya bụ mmemme iji guzobe mmalite ịlụ ya bụ okporo ụzọ bụ nnọọ nke dabakọrọ na ncheta na ọ gbaala arọ 32 Archbishop Maxwell Anikwenwa ji wee bụrụ bishọp bụ nke ọ nọ na ya wee nyawa achịcha. Ndị sonyere na mmemme ahụ gụnyere nwunye ya bụ Blessing, Igwe Bennett Emeka na ndị enyi ya na ndị agbata obi bụ ndị mechara wee kpere ya ekpere. Site na ọkụzụ nke dị na kansụl Oyi, abụ m Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Mmadụ 35 bụ ndị anwụchikọrọ maka ịdị iwu dịgasị iche iche metụtara ọgwụ ike na-akụ dịgasị iche iche nke steeti a. Ndị ahụ bụ ndị anwụchikọrọ n'oge abalị abụọ nke eji wakpo ụzọ ebe 8 na-ekpo ọkụ ndị ọgwụ ike na-anọ site n'aka ụlọọrụ National Drug Law Enforcement Agency, ndị soja, ndị uwe ojii, ndị ụlọọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps, ndị Prison Service nakwa Nigeria Immigration Service. Ekwi Ajide nọ n'ebe ahụ n'aha ABS wee kọrọ anyị na ebe ndị a wakporo gụnyere Nnewi 100 Foot Road, Ihiala Motor Park, Aba Park, Obosi, Okija, Okpoko, Owerri Park, Lagos Park nakwa Bini Park. Gere ka o si wee kọ ya bụ akụkọ n'uju. Ahụtara n'aka ha gụnyere anwụrụ ike cannabis sativa nke dị kilogram 6 na ụma 3, anwụrụ cocaine nakwa heroin. N'okwu ya n'ihe gbasara ya bụ nwude anwụdere ya bụ ndị na-ese anwụrụ ike, onye steeti kọmanda NDLEA Maazị Sule Momodu kọwara na site na njikọ aka ụlọ ọrụ ya nakwa otu ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ, ha siri imi n'ala wee hụ na anwụdere ndị niile kpọrọ ekwe nkụ ire na ịṅụ anwụrụ ike tụmadị n'ime ọdọ ụgbọala. Maazị Momodu toro gọvanọ Obianọ bụ onye ọ sịrị nyere ha ezigbo nkwado iji were gaa ya bụ njem ma kọwaa na a ga-akpọpụ ndị niile dara ya bụ iwu n'ụlọ ikpe. Maazị Momodu yọziri ndị nne na nna ka ha na-eleru ụmụ ha anya ịmara ebe ha na-aga na ihe a na-eme mgbe ọbụla, wee gwazie ndị jụwara isi na ha agaghị ahapụ ire maọbụ ịṅụ anwụrụ ike ka ha chee iru ha n'obodo ọzọ maọbụ kwapụ na steeti a maka na aka kpara ha ga-eji eze weta ntu. Ndị dịgasị iche iche aka ha dị n'okwu ịza na Abagana, Ukpo, Enugu Ukwu, Aba, Enugu Agidi nakwa Ukwulo bụ ndị akpọkụgoro ka ha hie asaa n'anya n'ụdị okwu dịgasị iche iche ha na-ekwu ka ha wee ghara ịkpanite iwe na ọnụma ma mejọọ onye ọbụla. Onye isi oche otu panel nyocha na ya bụ okwu bụ Justice Chinyere Anịgbaọgọ nagoro ezumike nka kpọrọ okwu a n'oge ha nọrọ ọgbakọ ha ụnyaahụ n'obi gọọmenti dị n'Awka. Chibụzọ Okoye kọrọ ya bụ akụkọ n'ozuzu oke. Ọkaikpe Anịgbaọgụ gwara ndị obodo niile ahụ
ya bụ okwu metụtara ka ha biko dododo lee anya n'ikpe kegoro kamgbe 1908 ma kwue nke bụ eziokwu ka enwee ike kpebie ya bụ ikpe na otogo ekpebere ya. Ọkaikpe Anịgbọgụ yọziri ndị obodo ahụ ka ha ghara iji na-ekwu okwu ga-ebute iwe n'oge na-ekpe ya bụ ikpe. Ndị Enugu Ukwu niile enyere iwu ka ha bịa n'ihu otu ahụ bịara ka esi gwa ha. Onye eze ọdịnala Enugu Ukwu bụ Igwe Raf Ekpe, onye eze ọdịnala Abagana Igwe Mbamalụ Okeke, Igwe Robert Eze Nkukpo na onye eze ọdịnala n'Ọfịa Igwe Chijioke Nwankwọ nọ oge na-ekpe ya bụ ikpe. Aha m bụ Chibuzo Okoye. Akụkọ ndị ka gọrọ gị ma ichighata gụnyere na onye isi oche INEC bụ Yakubu akpọkugo ndị sineti ahọpụtara ọfụ ka ha mee ngwa ngwa wee nebagharị anya n'usoro iwu nke nhọpụta. A ga-esitekwa na mba ofesi wetara gị akụkọ na mba 50 akwụsịgo ụgbọelu Boeing 737 Max 8 ị na-agba na mba ha dịgasị iche iche site na ebe ihe mberede ụgbọelu mere ụbọchị ụka. Ka izi ego ozi ndị anyị ji n'aka ichighata anya na-aga n'iru. Gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Gọọmenti steeti Anambra amachiela ịnaka ụtụ na ego dị iche iche n'ime ahịa enwere na steeti a. Eji ohere eme ka o doo ọha na eze anya na gọọmenti steeti Anambra akagbuola ịnaka ego na ụtụ n'ụzọ ọbụla n'ime ahịa na okporo ụzọ niile ndị enwere na steeti a. Mmachi a ga-adịgide ire ruo n'abalị mbụ nke ọnwa Juun afọ abụ 2019. N'ime ọnwa atọ a amachiri ịnaka ụtụ na ego dị iche iche, gọọmenti na ndị otu ndị ahịa ga-akparịta ụbụbọ wee kwekọrịta ụzọ ka mma dị ire a ga-eji anaka ụtụ ndị a n'ime ahịa. A na-echetakwara ọha na eze na ọ ka dịkwa ire bụ mmachi ahụ amachiri ire akwụkwọ a na-amado n'ụgbọala bụ emblem. Onye ọbụla ejidere ebe ọ na-emebi iwu abụọ ndị a ka a ga-anwụchi ma kpee ya ikpe. A na-akpọkwuzi otu ahịa dị iche iche na ndị isi ha, ndị mgbere ahịa, ndị ọrụ nchekwa na ọha obodo ka ha gbado anya ka ozi a siri dị mkpa. Onye wetara ozi a bụ Maazị C. Don Adịnụba bụ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na nduzi uche ọha na eze. Onye isi oche nke ụlọọrụ Independent National Electoral Commission INEC bụ Mahmood Yakubu akpọkugo ndị sineti ahọpụtara ọfụ ka ha malite ozugbo maka pịa ọlụ ọnụ n'inebagharị anya n'usoro njikọ aka eji eme nhọpụta dịka a na-ejikere maka nhọpụta izugbo nke afọ 2023. Yakubu kpọrọ oku a n'oge ọ na-enye asambodo Certificate of Return nyegara ndị sineti ahọpụtara ọfụ n'ogige International Conference Center dị n'Abuja. O mere ka amata na etu esi wee gbuo oge na ịhazigharị usoro nhọpụta ga-emetụta ya bụ kọmishọn itinye njikọ aka n'ọlụ ma gbakwunye na dịka ihe dị mkpa na a ga-eme ngwa ngwa na INEC ga-amalite ọlụ maka inyochagharị nhọpụta izugbo nke afọ 2019 nakwa usoro a ga-agbaso maka afọ 2023. O kwere nkwa na kọmishọn ahụ ga-aga n'iru ya na ụlọọrụ omebe iwu etiti ịlụkọrịta ọrụ ọnụ iji wee kwalite usoro iwu maka nhọpụta. Dean ọfụ nke Faculty of Education Mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka bụ ọkammụta Anthony Eze ekwugo banyere mkpa ọ dị ịgbaso ụzọ udo wee gboo nsogbu ihe gbasara izu ohi mmanụ nakwa ịkwalika ụkpụrụ mmanụ n'ala anyị. Ọkammụta Eze mere ka amata na nchọpụta nke otu United Nations mere na nso nso a n'ihe gbasatara izu ohi mmanụ mere ka amata n'ala Naịjirịa bụ ndị ego dị ijeri $2.8 funahịrị n'ego a na-enweta n'afọ 2018. Ọkammụta Eze onye mere ka amata nke a n'oge ndị nta akụkọ na-achọ ya okwu n'ọnụ mere ka amata na izu ohi mmanụ agbụdị dịka chi si wee kee ya nakwa akparamagwa ekpereme ndị ọzọ na-amaji ego gọọmenti na-enweta udo nakwa nchekwa nke ala anyị. Ọ kpọrọ oku ka eguzobe otu kọmiti ihe gbasara nchekwa nakwa mmepe nke region dịgasị iche iche nakwa ndị ga na-enyocha ihe gbasara okporo mmanụ nakwa akọrọngwa ndị ọzọ iji wee kwado n'ibu agha megide izu ohi mmanụ nakwa ịkwọrịkọ okporo mmanụ. Ọ dụrụ ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na-emepụta mmanụ ọdụ ka ha kwalite mmetụta ha na obodo ha nọ na ya ma jirizie obodo ndị ahụ wee na-enweta ozi dịgasị iche iche gbasara ndị na-ozi ohi mmanụ nakwa ihe ndị ọzọ metụtara ekperime a na-eme na mmiri iji wee kwụsị ohi gbasara ị na-ezuru mmanụ n'ala anyị. Mba gbakọtara ọnụ dị 50 n'ọnụ gụnyere US bụ ndị ekwuru na ha amachigo
ma ọ bụ kwụsị ụgbọelu Boeing 737 Max 8 ị na-eme njem n'obodo ha site na mgbarịkọ nke Ethiopian Airlines bụ ụgbọelu nke bụ ụdị ahụ gbarịkọrọ wee gbuo mmadụ niile dị 157 nọ na ya bụ ụgbọelu na mmalite izu ụka. Onyeisiala mba US bụ Donald Trump gwara ndị nta akụkọ okwu tupu ụlọọrụ Federal Aviation Administration FAA ewee machie Boeing 737 Max jet na mba ahụ. Trump sịrị na mkpebi ya bụ nke nwere ebe ọ dabere ọbụna dịka ọ nabatara na ọ bụ dịka o si metụta ọnọdụ ime mmụọ nke ndị na-eme njem mba ụmụafọ Amerịka. N'ihe karịrị ụgbọelu Boeing 737 Max jet dị 370 na-efegharị n'ụwa, 74 n'ime ha bụ ndị a na-efe site n'ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na-ahazi njem ụgbọelu na US dịka FAA si wee kọwaa. Ndị a gụnyere United Airlines, Southwest Airlines nakwa American Airlines. Mexico kwukwara okwu nke ha megide Boeing 737 Max 8 plane ị na-agba na be ha ka ọ gachara awa ole na ole US ji wee mee mkpebi ha ịkwụsị ụgbọelu ahụ ị na-efe na mba ahụ. General Directorate of Civil Aviation sịrị na ha machiri ya wee ruo mgbe a ga-enweta ozi iji wee fụ na e nwere ezi nchekwa na ntụkwasị obi gbasara ya bụ ụgbọelu ife n'ụzọ esi eme njem ụgbọelu na mba Mexico. Egwuregwu. Eddie Hearn ekwugoro ya kwenyesiri ike gbasara ohere nke Anthony Joshua nwere izute Deontay Wilder na ihe a tụrụ anya ga-abụ nnukwute ịnụ ọgụ nke ndị buru ibu bụ nke ha ga-ezute n'ime afọ a. Mmadụ abụọ ndị a bụ ndị nwere ezigbote arọ bụ ndị enwenwe ike ikwekọrịta n'usoro a ga-agbaso gbasara ya bụ izute ha abụọ dịka otu wee ga-ezute Dominic Breazeale Katama. Joshua Cody buru agha megide Jarrell Miller na Madison Square Garden n'ọnwa June, n'agbanyeghị na onye na-akwalite egwuregwu ya bụ Hearn bụ onye na-ekwenyesi ike na mmadụ abụọ ndị a ga-ezute ihu na ihu n'ọnwa Nọvemba maọbụ ọnwa Disemba afọ 2019. N'ebe a ka akụkọ ụwa n'ụtụtụ a kọrọ ma cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye n'akara ndị a. Banye na www.absradiotv.com. Gosikwa na ihe anyị na-eme na-amasị gị site n'ịbanye na www.facebook.com/absradiotelevision. Sonyere anyị na Twitter na Instagram na ABS Radio TV. Gị nwekwazie isiokwu ndị gara aka iji wee malite. Gọọmenti Anambra Steeti akpọkugo na akwụkwọ dịgasị iche iche ka ha sonye nke ọma na asọmpi nrụrịta ụka. Mmadụ 35 bụ ndị a na-enyo enyo bụ ndị a nwụchikọgoro maka ịdị iwu dịgasị iche iche metụtara ịṅụ ọgwụ ike gburugburu Anambra Steeti. Onye isi oche ụlọọrụ INEC bụ Yakubu akpọkugo ndị sinetọ ahọpụtara ka ha mee ngwa ngwa n'ịhazigharị iwu gbasara usoro nhọpụta. Anyị sitekwara na mba ofesi wee kọrọ gị na mba 50 bụ ndị machigoro ụgbọelu Boeing 737 Max 8 ịgba n'obodo ha dịgasị iche iche site na ya bụ ihe mberede ụgbọelu gbarụrụ ụbọchị ụka. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ ọnụ n'aha ndị nyere aka wee hazie akụkọ ụwa. Aha m bụ Ifeọma Akife. Ka ụbọchị taa dịrị anyị niile na mma ka emesịa. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS.